I want this area to look exactly like this. We need to replicate these clean lines here. This wall should incorporate natural materials. अब वर्कर्स ने पूरे रूम में शीशे रखना शुरू कर दिए हैं। देखें कितनी महारत से ये काम किया जा रहा है। Временно хотит распроиздеть множно бошно гръсневна издел Киприна, груз распроиздел на ротобошно спокрелся пронаймните. All right, easy does it. Keep it steady. Steady. Perfect, done. The lamp is installed. चलो पीछे करो। ठीक है बस यहां रखो। हो गया। अब टेबल सेट हो गया है। बिल्कुल सेट हो गया है। हाँ बिल्कुल सही है। Летин тукмрам смедичин тыкти де побаря чётырына. Гано старавай да мижина двот. Тахадленим и крепрет заврани попсимня. От трумы.